بفضله بلغت بفضله وكرمه الكثرة الكافرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غمرنا بعطاياه الواسعة وفيوضه الساترة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أعظم نعم الله الدائمة وأجل هباته الظاهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته في الدنيا والآخرة. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واشكروه على ما أكرمكم به وأولاه، وافرحوا بما خصكم به وأجراه، فالفرح عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari terus berlalu dan pergi, bulan-bulan datang silih berganti lalu berakhir. Dalam pergantian malam dan siang terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil ibrah. Baru kemarin kita menanti datangnya hilal Ramadan, namun sekarang kita telah melepas kepergiannya. Dengan tertutupnya lembaran-lembaran amalnya, hari-hari dan malam-malamnya telah berlalu. Telah berlalu malam-malam yang penuh keutamaan dan hembusan rahmat dari Rabbul Alamin. Maka jagalah amal-amal saleh yang telah kita lakukan di dalamnya dengan keikhlasan, mengakui kekurangan diri, serta terus memohon ampunan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya kita terus-menerus memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar seluruh amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima, sebagaimana para ulama rahimahumullah ta'ala mengamalkannya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkata, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan, ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. Sebagian ulama salaf, ulama yang terdahulu rahimahumullah ta'ala, mereka berkata, dahulu mereka, para ulama terdahulu, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan
agar Allah menerima amalan-amalan saleh mereka selama di bulan Ramadan yang telah lalu. Seorang muslim, seorang mukmin seyogianya menggabungkan antara amal saleh dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan berupa amal dalam keadaan hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau pernah bertanya mengenai ayat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang minum khamar dan mencuri? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bint Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yutaqabbala minhum." Bukan wahai putri As-Siddiq, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat dan bersedekah, namun mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang paling dahulu mencapainya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa indahnya jika suatu ketaatan diikuti oleh ketaatan lainnya. Betapa mulianya suatu kebaikan yang disusul dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Istiqamah dalam ketaatan dan terus berlanjutnya amalan adalah bekal bagi orang-orang yang beriman. Karena ketaatan itu tidak terbatas oleh waktu tertentu, dan seorang hamba diperintahkan untuk beribadah sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Barang siapa yang telah beramal saleh di bulan Ramadan, maka hendaknya ia terus melanjutkannya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk bisa beristiqamah di dalam melakukan ketaatan setelah bulan Ramadan hingga sampai ajal menjemput. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، وتمسكوا بكتاب ربكم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وبلادنا، واجعل كيد الأعداء في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا عليهم، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وجميع الصالحات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.